Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Kita akan meruqyah, yaitu keluarga Bapak Sutrisno. Ya, ini katanya gampang masuk angin nih Pak Sutrisno ini. Batuk, sering mimpi buruk, ngigau, susah khusyuk dalam sholat, was-was. Istrinya kalau berjualan pulangnya sakit, perut kembung, sering bentol-bentol, pindah-pindah, dan mimpi buruk. Ya, anak 1, anak 2, anak 3. Ya, jadi adapun nama anak ini kami tidak sebutkan Pak, karena jin masuk ke tubuh itu kadang tidak kenal nama orang ya. Sehingga nanti kami cukup sebutkan anak 1, anak 2, anak 3, ibu mertua, ada anak angkat, ada ibu kandung, ada adik perempuan. Ya, oke. Baik. Kita langsung ya Pak. Simak Pak. Bismillah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Aynama takunu ya'ti bikum Allahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Hey. Syahadat kamu, asyhadu. 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 Alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hai minta suatu ke Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wa syadatna mulkahu wa atainahul hikmata wa faslal hitab. Baik. Kamu di tubuh beliau? Iya. Berupa apa kamu? Aku. Hah? Kera. Ada berapa ekor di tubuhnya? Ada 3. Dari mana asalmu? Cuma dari situ aja. Dari rumah? Iya. Oh, dari sekitar rumah atau dari mana? Jauh? Iya, sekitar rumah aja. Rumah asal atau rumah yang di... Ini beliau bepergian nih? Hah? Rumah asal itu. Oh, rumah asal? Iya. Oh, ya sudah. Oke, baik. Ada berapa ekor di sana? Ada banyak di sana. Di rumahnya itu? Iya. Berarti yang di anak-anaknya, di istrinya itu jin kera juga? Iya, di sana kan kampung itu. Kampung kera. Iya. Oh, berarti ada yang lebih kuat dari kamu? Ada. Kamu sudah dikasih apa sama Allah ini? Ini pedang. Ya sudah, saya ingin ketemu sama juraganmu ya, atau pimpinanmu ya? Iya. Ya sudah, sana. Masjid. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Ayo. Syahadat kamu. Asyhadu. Saya panah kamu ya? Atau saya potong ekormu? Ayo, syahadat. Asyhadu. Asyhadu Alla ilaha alla ilaha illallah. illallah. Wa asyhadu Asyhadu anna Muhammadar Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Ayat minta suatu ke Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Sudah? Dikasih apa sama Allah? Ada. Ada berapa ekor kera di rumah beliau itu? Ada 200-an. Ada 200-an? Iya. Itu masuk ke istrinya juga? Iya semua. Oh, baik. Oke. Jadi dari kepala sampai tubuh beliau. Selain jin kera, ada jin lain nggak? Ada. Ayo cepat suruh keluar semuanya. Keluar semuanya. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Kenapa? Sudah bersih itu? Sarangnya? Ya, oke. Yang ini apa namanya di istrinya? Di anaknya 1, 2, 3. Ada enggak? Banyak. Ayo sobat semuanya. Termasuk rumahnya juga. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Di istrinya, di anaknya
sarang-sarang jinnya dihancurin. Fatallahu bunyanahum minal qawaidi fakharna alaihim saqfun min fawqihim wa atahumul adabu min haitsu la yash'urun. Masih ada yang sarangnya tersisa? Masih. Di siapa? Di ibu. Baik. Fatallahu bunyanahum minal qawaidi fakharna alaihim saqfun min fawqihim wa atahumul adabu min haitsu la yash'urun. Halaka anni sultani halaka anni sultani halaka anni sultani. Ada bersih? Sudah. Baik, di anak angkatnya itu. Ada. Hah? Ada. Ayo coba bawa sini semua. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Udah bersih? Sudah. Baik, di ibu mertuanya. Ada jin tak? Ada. Ayo semuanya. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Sudah? Sudah. Oke. Sarang-sarang jinnya? Masih. Masih dihancurin semua sarang-sarang jinnya. Fa'atallahu bunyanahum minal qawaidi fakharna alaihim saqfun min fawqihim wa atahumul adabu min haitsu la yash'urun. Itu di adik perempuannya ada 2. Ada jin tak? Hah? Ada. Ada? Ayo semuanya ajak ke sini. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Di ibu kandungnya ada jin tak? Ayo semuanya. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Itu katanya di adik kandung itu ingin terlepas dari mantan suami, ingin punya anak kalau dapat jodoh lagi. Maksudnya gimana ini? Ingin terlepas dari mantan suami, ingin punya anak. Maksudnya gimana? Terlepas gimana? Ya. Ini tampaknya Pak Sutrisno ini belum paham dari hakikat ruqyah ini ya. Ya. Baik, oke, sudah. Ya sudah, baik. Oke, di adik perempuan sama di adik perempuan 2 itu sudah bersih semua? Sarang-sarang jinnya? Sudah. Baik, di rumahnya, di Cilegon, sudah bersih? Hah? Masih ada jin? Masih. Ayo semuanya aja. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Di warungnya juga katanya. Udah 5 tahun kosong. Dan rumah orang tua di Cilacap. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Udah bersih? Semuanya di rumah orang tuanya di Cilacap. Sudah. Sarang-sarang jinnya semua dihancurin. Di tubuh-tubuhnya maupun di rumah-rumahnya. Fa'atallahu bunyanahum minal qawaidi fakharna alaihim saqfun min fawqihim wa atahumul adabu min haitsu la yash'urun. Halaka anni sultaniyah 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 halaka anni sultaniyah. Sudah? Sudah bersih semua. Yang jin keluar masuk dan keluarganya. Sudah apa belum? Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Sudah? Berapa terkumpul semua? Ribuan? Ya Allah, baik. Yang keluar masuk juga bersama keluarganya? Baik, sarang-sarang jinnya dibersihin semuanya. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijza syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam wa yuthabbita bihil aqdam wa yuthabbita bihil aqdam. Bersih semua? Oke, sudah. Baik. Ajari syahadat mereka semua. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayo minta suatu ke Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Khusus yang monyet. Itu yang kera. Sudah cerah semua kalian? Semua sudah cerah? Mau dibikinkan tempat baru atau di masjid aja? Bareng-bareng? Aku pengen yang baru. Ya sudah, sana lihat ya.
Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Gimana? Oke, sudah ya. Baik, silakan yang kera ke sana, yang lainnya ke masjid ya. Semua sudah cerah? Cerah semua? Dapat hadiah semua dari Allah? Faqatilu awliya asyaitan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Silakan kalian semua ke masjid. Ke satunya ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cek lagi Pak Sutrisno dan juga keluarganya apakah masih ada jin atau enggak. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Awalam yaral ladina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Bersih Bu? Oke. Alhamdulillah kita telah melakukan ruqyah untuk Pak Sutrisno dan juga keluarga beliau sekaligus rumah-rumahnya tadi. Dan insya Allah sudah bersih. Mudah-mudahan bisa dibentengi dengan beberapa amalan yang sudah kami share ke WA beliau. Dengan demikian mudah-mudahan jin-jin baru tidak akan masuk ya, baik itu kepada beliau, istrinya, keluarganya, dan juga ke rumah-rumahnya insya Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.